Taga saan Where po you ba kayo? from? Where you from? Philippines. Over Indonesia. We, Berapa umur kamu? ilang taon ka na po ba, ma'am? No, no, I speak English. Oh my God. How old are you? I'm 24. How about you? Okay. How old are you? I'm 21. Oh, 21. Where you? Are you in the Philippines? Yes. Where in Philippines? City of Batidabo Oriental. Where is that? I only been to Philippines, Cebu City. Davao. What? I'm from Davao City. Asa dapit, asa dapit ah. Put. Paano sa bleed pa to? Oh my God. Asa ka? Davao. Mati City, Davao Oriental. Taga Maki day ka? Oh, taga saan ka? Asan nga tilo? Taga Davao po. Put. Ikaw kang sa... Bulacan po. Bulacan. From Quezon City po. Saka sa QC, tumatambay ako sa Batasan. Sa Batasan Hills po, Fairview. Lapit lang. Wait lang, kanina pong TikTok po ito. Sa akin po. Hello po. Hey po. By the way, okay lang ba magpakilala po? Okay lang po. Okay lang po. Tagay ka muna. Wait lang, Binibining Pilipinas, Quezon Province po. Kaya pala maganda. Salamat po, salamat po, salamat. Oh, sabi na. Ito 7, no? Ay po. Hello po. Taga saan ka? Ano po? Taga saan ka? I'm from Cebu, kayo po. I'm from Korea. I'm from Davao. Ano po? Davao. Davao. In fairness, ang ganda mo. Salamat to, salamat. Oh,